اسٹینڈ ہے جاؤں گا سامنے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان ربكم وأنزلنا إليكم نور مبين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وذاكرين والحمد لله رب العالمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سارا پیر کامل کاملانا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ایک آمینہ کا لال ہے ایک فاطمہ کا لال ایک آمینہ کا لال ہے ایک فاطمہ کا لال نانا بھی بے مثال نواسا بھی بے مثال نانا بھی بے مثال نواسا بھی بے مثال الچھیرو نا نکیرو مجھے کیا تم کو پتا ہے چھیڑو نا نکیرو مجھے کیا تم کو پتا ہے خود چیر کے تم دیکھ لو اس دل پہ کیا لکھا ہے خود چیر کے تم دیکھ لو اس دل پہ کیا لکھا رکھا ہے اور دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا اسلام کی عظمت کو بونتیر نے بچایا
اسلام کی عظمت کو بونکر نے بچایا اور ہر ظلم زمانے کے سہتا رہوں گا، ہر ظلم زمانے کے سہتا رہوں گا، سر کٹا بھی ڈالو تو یہ کہتا رہوں گا، سر کٹا بھی ڈالو یہ کہتا رہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لائک ستاجم بزرگوں، وڈیروں، ہم عمر ساتھیوں، پیارا بچاؤ، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جا کرو رہا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین جی عطا کرتا توفیق انے ہدایت سے اج این انے آؤں اسرائے محرم جی بیجی واج انے بیجی تقریر جی مجارہ سری کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پانچے اج حاضری کے پانچے عقیدت محبت انے ذکر کے قبول و منظور فرمان۔ معزز حاضرین، وہ محرم الحرام یہ آنجے انے مجھے جہن جے مجارہ ہوں دو کو جکو دین جے مجارہ پنجی جان کے لٹائے ودے، جکو کچھ کے اندھیرے میں جانی اجالے میں کھنی آئے ہو، جکو انسان کچھ کے ظاہریت میں جانی بیداری جے عالم جے مجارہ کھنی آئے ہو، ہیری شخصیت ان شخصیت جو اج یوم وصال یوم ولادت جو نہیں ہے کہ محرم الحرام جو 1929 وہ محرم ونجان جی سرزمین متھے آجان مجا پیر و مرشید پیر طریقت مفتی اعظم کچھ سید حاجی احمد شاہ بخاری میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جو یوم ولادت جو نہیں ہے تا اللہ جی بارگاہ جی نجارہ پاں دعا کیوں کہ رب قدیر یہ اللہ وارے جے صدقے انے توفیلے پانچے اجی حاضری کے قبول و منظور فرمائے، انے مفتی صاحب جی قبر متے اللہ تبارک و تعالی کرو رہا رحمت نازل فرمائے، انے تا قیامت شدی انہی جو سایو پا مومن انے مسلمان متے قائم انے دائم رکھے۔ معزز حاضرین، گزشتہ رات آپ حضرات جی خدمت جی نجارہ وعدو کہو سے کہ معجزہ رسول ثانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متے پاں بیان سماعت کہندہ سے، تو گزشتہ رات آپ حضرات جی خدمت جی نجارہ بیان کہو سے کہ جڑے حجی حضور علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا میں جارا ان دنیا متے نہ آیا، ان تھی قبل عرب جی حالات عرب جا واتاورن جو کو جن کے مجاتے پن جو خدا الگ بنائے دینے ان جی بندگی کرے، ان کے سجدہ کرے، وہی سلسلو مسلسل ہلیو، ای سلسلو نکر دو آلو حل دو آلو، ان زمانے جے منجارہ ایپن ہو کو او زمانے جے منجارہ بت پرستی تا تھیندی ہوئی، پر ان زمانے جے منجارہ عورت جو مان انے سنمان پر نہ ہو، عورت کے کی سمجھے جے مجارہ نہ اچھی دو، بلکہ حضور علیہ السلام فرمائے ہوں کہ عورت او چیز ہے کہ نتا ان عورت کے آنجے سر متے رکھو
نہ تو ہی عورت کے آنجے پگیں جے تلوے نیچے رکھو. اگر ای عورت کے رکھنو ہے تو ہی عورت کے آنجے دل جے مجارہ رکھو. کلا کرے کہ ہی عورت جی پیدائش جدا رب تبارک و تعالی عورت کے بنائے ماں ہوا کے پیدا کرے تو دائیں پسلی جی مجانی اللہ تبارک و تعالی دادا آدم جی مجارہ پیدا فرمائے. کلا کرے کہ ان جی مجارہ پسلی جی مجارہ وٹ اچے تو پانچی جو کو ہڈی ہے پسلی جی ان پسلی جی مجارہ وٹ اچے تو ان جی مجارہ یہ عورت جرا کرا تا پانسا میں جد پن کہیں دی جرا سرا آڈو عورت پن حل دی. پر حضور فرمائیوں نہ ای سر تے ان عورت کے رکھ جا نہ پاؤں جے مجارہ رکھ جا. اگر ودارے سر تے رکھ دا تو آنجی جیے جے مجارہ نہ اچین دی آنجی گال ان کے سمجھے جے مجارہ نہ اچین دی آنجی گال کی ہی من دی نا. اگر پگ جے تلوے جے نیچارہ رکھ دا تو ہی پن توہین تھی دی. عورت جو کو ہے ہی پگ جے تلوے جے نیچا پر نہ رکھے لی. حضور فرمائیوں اگر عورت کے جگہ دینی ہوئے تو آنجے دل جے مجارہ دیو اور جو کو آنجے دل جے مجارہ محبت ہے یہ محبت عورت کے لیے. باقی یہ عورت ہے عورت جی عقل پر ان جے گھٹنے جے مجارہ ہوئی تھی نیو عام انسان ہی جو کو انسان مجارہ مرد جے مجارہ ڈبل قوت ہوں دی. ان جا ویچار اگوترا انے آگر حلدہ اٹھا. پر عورت جی جو کو بدھی ہے ان جا ویچار گنے ٹونکا چیندہ. وجہ نے کارن کہ انسان جی عقل دماغ جی میں جا رہا ہے تو وہ اڈانی ان جو کانٹیکٹ کرے تو انے عورت جی جو کو عقل ہے یہ گھٹنے میں جانی ہے. ارے گھٹنے میں جانی ہی عقل پارش تھی دی اچے میں جانی نکر دی اچے. ارے پیٹ سدی پجے دل سدی پجے درکن سدی پجے انے دماغ تے لاست جی مجارہ پجے. آنے جین سدی دماغ جے مجارہ ہی ویچار پجے تین سدی پانچو اڈا کارکرم میں پورو تھی. پر ان زمانے جے اندر پن ایز رواج ہو گھنے جگہ اللہ ماشاءاللہ ہانے تو گھنے فرق ہے. پر ایور جو زمانے جے مجارہ پن ای گھنے ظاہلیت ہے کہ عورت کے گھر جی کمواری بنائے کرے رکھیں تا عورت کے پنجو غلام بنائے کرے رکھیں تا. پر نا ارے عورت کے حضور علیہ السلام پریکٹیکل کری انے وطائیوں کہ عورت کے غلام نے سمجھو عورت کی کم والی نے سمجھو. ارے ماں خدیجہ الکبریٰ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام ماں عائشہ صدیقہ جے کم جے مجارہ پر ہاتھ بٹائیں داوا ماں خدیجہ الکبریٰ جے گر کم جے مجارہ پر حضور علیہ السلام ہاتھ بٹائیں داوا. انے پاکے آنکے انے مکے عبرت دنو کہ اے مجھا امتیو جن ریتے آؤں مجھے عورت جو مان انے سنمان رکھا تو انہیں ریتے آئیں پر آنجی عورت جو مان انے سنمان رکھو. پر ان جاہلیت کے دور جے مجارہ عورت کی کوئی چیز یا کوئی سماج ان کی کوئی اونچو بد نہیں دی ہوئی کوئی اونچو مقام انے مرتبہ نہیں دی ہوئی. وہ انجے میں جارہ ایپن رواج ہو کہ اگر کوئی عورت جو سہور انتقال کری ونے اگر کوئی عورت جو گھروارو گزری ونے تو ہن عورت کے منوس سمجھے جے میں جارہ آتی دو. یا تو پہلے زمانے کے اندر اگر ان عورت جو سہور گزری ونے تو ان عورت کے گام کنانی 12 کٹے جے میں جارہ آتی دو. وہ تھوڑو وقت گزر دو آئیو پوری عورت کے ہکری اوری جے مجارہ پوری جے مجارہ آتے انے کیڑو پورے جے مجارہ آتے کہ ہکری 8x8 جی اوری ہوئے ان اوری جے مجارہ نہ پنکھا نہ لائٹ نہ کوئی باری ہوئے. اگر ان عورت جو کوئی جو سہور جو انتقال تھی ہو ان عورت کے منوس سمجھے جے مجارہ آتے انے کوئی ہی عورت کے ان کوٹڑی جے مجارہ پورے جے مجارہ آتے انے دروازے جے مجارہ نہ تا دروازو نمباری بلکہ ایکو گھونکلو رکھے جے مجارہ آجے
ان بیاری کے مجانی ان کے کھادو ہلائیے ان کے پانی ہلائیے باقی مرے گند کائی ہوئے کھادی جو انج اوڑی جے مجارا ارے پیشاب پانی پائخانہ پن انج اوڑی جے مجارا ان جن کے ان عورت بیوہ عورت کے 12 مہینہ ان کوٹڑی جے مجارا کڈے جا انے ان 12 مہینے جے دوران اگر او عورت زندہ رہی ہوئی انے 12 نکرئی تو گام وارا ان عورت کے جوتے جو ہار پیرائے کرے ارے نری جے مجارا وجے جے مجارا آچے سرجا بال اتارے جے مجارا آچے انے ایکری جات جو پھولی کو کڈی کرے انے پتھر جی عورت متے ورسات کرے جے مجارا آچے انے ہی عورت کے پتھر سے مارے جے مجارا آچے ہیرے اندارے دور جے مجارا ارے حضور علیہ السلام جی جڑے آوری تھئی تشریف آوری تھئی دائیں پن ہی دور تھوڑو تھوڑو ہلدو آئیو یہ عورت کے مان نے سنمان نہ منوس سمجھے گی مجارا آتے کوئی جو خوشی جو پرسنگ ہوئے تو ہی بیوہ عورت کے پنجی خوشی کے مجارا کوئی نویر آئے حضور علیہ السلام پریکٹیکل قریبا کے بتائیں کہ بیوہ جو عورت جو مان نے سنمان کرو ہے بیوہ جو مان نے سنمان کرو ہے ماں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کری انے آنکھیں انے مکے عبرت دنو کہے مجھا امتیو ارے بیوہ کے منوس نہ سمجھو ارے بیوہ کے لاچار انے مجرور نہ سمجھو بلکہ بیوہ کے عزت دئی کرے انے ان جو مان انے سنمان کیا ہی ودا وہ ان دور کے مجارا اگر کوئی جے گھرے کوئی نیانی اچے تو ان نیانی کے پر منو سمجھدا ہوا ارے خبر پائے کہ سکم جے مجارا ان عورت جی سکم جے مجارا نیانی ہے تو لگ بگ پہلے جن کے فنا کری وچے یا تو اچے دنیا جے مجارا جنم دنی اچے انے اڑا ولادت جو وقت قریب ہوئے ولادت کی تیاری ہوئے ارے ان وقت جے مجارا جو کو دائیوں ہوئیوں ای دائیوں گرے پجی اچے وہ عجیز یار کٹم مرے اچے انے گر کنا بارا روم کنا بارا جن روم جے مجارا ہی اولاد جی جو کو ولادت تھے والی ہوئے جو کو ہی عورت جن روم جے مجارا ہوئے ان روم کنا بارا ایکڑو کھیر جو ٹوپ چڑھائے جے مجارا آجے ایکڑو کھیر جو تپیلو چڑھائے جے مجارا آجے انے ان جے مجارا ڈرائی فروٹ وجی کرے انے ہی کھیر کے اوکاریے ان کھیر کے کاریے وٹھا انے جڑے انو اوڑی مجانی ان گر مجانی آواز اچے کہے فلانا انسان تو جے گرے ان پتر جو ولادت تھی ہے کہ ان کھیر اوپر دے کھیر کے کڈی کرے میرے عجیز انے یار انے دوستارے جے مجارا ای کھیر کے ورائے جے مجارا آتے میرے کی مبارک بادوں دینے جے مجارا آتے انے اگر انہیں جو اوڑی مجانی انہیں جو روم مجانی خبر رکھے کہے فلانا انسان تو جے گرے نیانی جو جنم تھو ہے قسم خدا جی ان معصوم نیانی بچی کے کھنی ان اوکر جے کھیر جے توپ جے مجارا ان نیانی کے وجہ جے مجارا آتے اللہ اکبر کبیرہ ہے جاہلیت کے دور جے مجارا یا تو ان نیانی جو جنم کیے ارے اندھیری رات جے مجارا ان نیانی کے کھنی کرے ارے کھڑو کری کرے انے جیرے جی ان نیانی کے دفن کرے جے مجارا آتے یا زین تا ان نیانی کے کھنی کرے ایکڑے صندوق جے مجارا وجی کرے انے دریا جے مجارا بے وارث تئی کرے انے ان صندوق کے چھڑے جے مجارا آتے ہیرو جاہیلانا دور جے مجارا ارے ہی دور ہلدو آئیو 12 ربیع الاول سوموار جے دی شبو صادق کے وقت ماں آمینہ جے گرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑے ولادت کیے تھی ان مکے جے مجارا ایکڑی نور جی کرنوں پھٹئی ان مکے جے مجارا ماں آمینہ جے گھر جے مجارا ایکڑی ستارے جی روشنی تھیوں ارے فرشتے جی جماعتوں اتریوں ارے مکو پورو ارے ان تانے نور سے پھیلا دیو
हाणे वक्त गुजरतो आयो, वक्त पंहिंजी परवरिश कंदो आयो। हाणे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम त हिकु यतीम हुआ, दुर्रे यतीम हुआ। जॾहिं मां जी सिकम जे मिजारा हुआ, मां आमिना जी सिकम जे मिजारा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, तॾहिं आप जा वालिद जो इंतकाल थी वियो। हज़रत अब्दुल्ला इन दुनिया के रुख़सत करी विया हुआ। हाणे दुर्रे यतीम ई आमिना जो लाल नाए कोई हुनजो सिवाय हिकिड़ा ॾाॾा आहिनि। अरे ॾाॾा जी परवरिश जे मिजारा, परवरिश कंदे कंदे 6 वरे जी उम्र थी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। उन वक्त जे मिजारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजी मां साहिबा बेगो, मां आमिना बेगो मदीने वञे था। अने मां आमिना आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अने हुजूर जे अब्बा जी हिकड़ी कनीज हुई उम्मे सलमा, ई 3 जाने जो मुख्तसर काफरो अरे मदीने जे मिजारा वञे तो। अरे मदीने जे मिजारा वञी करे पंहिंजी जेको ज़रूरत कम हुई ई कम पताए करे जॾहिं रीकन वरे था। हाणे अध वात जे मिजारा पुगाई, मक्के अने मदीने जे विच जे मिजारा आई, हिकड़े मकाम मथे पुगा। मां आमिना जी तबियत लड़खड़ने लगी, मां आमिना जी तबियत लिथराई अने बुखार जी शिद्दत वधई। अने हिटलो बुखार कि इन बुखार की वजह से मां आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन बुखार की शिद्दत की वजह से इंतकाल करी गया। दौरान सफर के मिजारा साथ के मिजारा कोई ना है। आकाए दो जहां 6 वरे जाए इतनी कनी साथ के मिजारा है। पर कुर्बान वनो मुझे आका जे किरदार मथा, अरे कुर्बान वनो मुझे आका जी बहादुरी मथा। अरे 6 वरे की उम्र है। अरे पिंजी गोद जे मिजारा पिंजी मां आमिना जो सर के रखे था। अरे सर के रखी करे अरे उन ताने अरे कफन दफन कहिए था, नमाज जनाजा पढ़े था। अरे पिंजे निधे निधे हथे से पिंजी मां आमिना के कब्र जे मिजारा उतारिए था। अरे 6 वरे की उम्र है। अरे दुनिया मथे ना आया तो बापा जो पन सायो निकली वियो हो। हाणे 6 वरे की उम्र है, 55 की उम्र है। हाणे मां जो पन सायो निकली वियो। हाणे जॾहिं मां जो सायोपन हलियो वियो, हाणे पोइ पंहिंजे ॾाॾा वटि परवरिश कयूं। परवरिश कंदे कंदे शादी जी उम्र जे मिजारा पुगा, 25 वरे जी उम्र थी। पहली निकाह आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां खतीजतुल कुबरा से कयूं। पोइ मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कयूं। पर जॾहिं आप जी उम्र 40 वरे जी पुगी, आप जड़े 40 वरे जा थिया तड़े आप नबूवत जो ऐलान कयो कहूं अल्लाह जो रसूल आहियां। अने मुंह मथे कलमू परी करे अने ऐं दायरे इस्लाम जे मिजारा अचो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे नबूवत जो जड़ो ऐलान कयो। हाणे मक्को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मन बनी चुको, हुजूर जो दुश्मन बनी चुको। जड़ो नबूवत जो ऐलान कयो। अबू जहल हरम जी सरजमीन मथे वेठो है, हरम मिजारा वेठो है। उकबा अने साहिबा पर वेठाई, वडा वडा सरदार पर वेठाई। अने जड़ो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम जी मिजारा ऐलान कइए था कि अल्लाह जो आऊं रसूल आहियां अने नबूवत जो ऐलान कइया तो अल्लाह तबारक व तआला मुके नबूवत अता फरमाया। अबू जेल उनटाने हुजूर जी दुश्मनी के मिजारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुरो भलो चेला लगो। अरे ओडा ओडा मने के चेला मंगो लगो कई नेता करो कि मुझो बदरी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरो बकी रियो है, कुरो बोली रियो है अने पिन के अल्लाह जो रसूल चई रियो है। पर ईज अबू जेल वो आए हुजूर जो दुश्मन, हुजूर जो बुक्स जो पिंजे दिल जे मिजारा भरेलो है, गुस्ताखे रसूल है। पर जड़े इंतकाल थियो इन दुनिया में जानी वियो, ई जड़े अजाब जो हकदार थियो। उलमाए किराम फरमाइए था खुद किताबे जे मिजारा बयान है
کہیں جڑے قبر جے مجارہ ان کی قبر جے سپرد کیوں ان دی وٹا دی قیامت سدی ہانے ان متھے عذاب ہوندو ان جہنم جے مجارہ دردو ہوندو پر جسم آنکھوں بردو ہوندو ہکری انجی آنگر ہے یہ آنگر انجی اپنی محفوظ ہوندی ہکری آنگر کڑے پن جہنم جے مجارہ نہ بردی دی قیامت سدی جہنم جی آگ پن آنگر کے نہ چھپ دی علماء کرام کے پوچھو کہے علماء کرام انجی وجہ کرو یہ تو گستاخ رسول ہو یہ تو حضور مدے حرم جی سرزمین مجارہ جڑے حضور صدقے کی حالت جی مجارہ ہوئے ترے انہی مدے ارے اٹھے جی اوزری وجہ جی مجارہ آتے حضور نماز پڑھے لا کرے بنے تو رستے جی مجارہ گندگی وجہ جی مجارہ آتے حضور نماز پڑھے لا بنے فجر جی وقت جی مجارہ واٹ جی مجارہ کنڈا وچھائے جی مجارہ آتے پر انجی ایکڑی آنگری کلا سلامت علماء کرام پاکے جواب دیندہ کہ جڑے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑے ولادت تھی تڑے ابو جہل جی کنی اچھی کرے انے ابو جہل کے جہتی اے ابو جہل تو کہ مبارک ہوئے تو جے با جے گرے عبداللہ جے گرے ایکڑے فرجن جو ولادت تھی ہے ایکڑے فرجن جو جنم تھیو ہے ابو جہل ان خوشی جے مجارہ اچھی کرے انے پنجی کنیج کے آنگری سے ہی کرے تو کہاں مجھے بطری جے جی خوشی جے مجارہ اے مجھے کنیج تو کہ آزاد کہو سے علماء کرام فرمائیے تا قسم خدا جی آج دی سدی ان آنگری کے جہنم جی آگ کرنا ہے چھوٹے تا آئینے آؤں کر محمد مصطفیٰ متے کلموں پڑے وارا آئیں آج یہ مجھے دل سے یاد ہے محمد مصطفیٰ جی محبت ہے پانچو ایمان نے عقید ہوا ہے پر اگر سچے دل سے محبت کئی وہ تو جہنم جی آگ جی اوقات نہ ہے کہ ہکے آقا جی غلام جی محمد مصطفیٰ جی امتی کے جسم کے آگ باری سکے جڑے حضور علیہ السلام پر ورث کرندہ آیا پنجی ورے جی عمر جی مجارہ جالی ورے جی عمر جی مجارہ جڑے نبوت جو اعلان کہیں ہاں مکے جی مجارہ چوفیر وجود جا دشمن جمع تھی چوفیر دشمن حتیٰ کہ کتلا تا ایڑا پنوا کو مکو چھڑی کرے انہیں اڑوس پڑوس گامے جی مجارہ بندہ ہوا ان وقت جی مجارہ ابو بکر صدیق ایمان جی مجارہ نہ آیا ہوا عمر فاروق ایمان جے مجارہ نوا عثمان غنی نوا بلکہ عمر فاروق حضور جا اطلاع وجود ہوا کہ ہکڑے وقت جے مجارہ عمر فاروق پہ جی تلوار ننگی کھڑی کرے انے حضور علیہ السلام جو سر تن سے جدا کرے لا کرے گا یہ عمر فاروق ہوا پر جڑے اس کے مصطفیٰ دل جے مجارہ آگو حضور سے اس کا نے محبت کہو مقام ایک تو کہ سویم کلمہ سویم جو کو خلیفہ ہوا تریجہ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے خالی خلیفہ نہیں ہے ارے یار پر حضور جانیے خالی یار پر نہیں بلکہ 24 لاکھ چورس مربع میل متے حکومت کرے والا آج عمر فاروق بنی گیا یہ حضور جی محبت دل جے مجارہ پر ہانے چوفیر دشمن ہے حضور علیہ السلام وچار کہوں کہ ہانے ہم مکے میں تو دعوت دیا تو مجھے دعوت کے کوئی قبول نہ تو کرے ہانے ہم باجو جے گام جے مجارہ بنا بلکہ طائف بنا انے اڑا ونی کرے انے او تبلیغ انے دین جی دعوت دیا قسم خدا جی حضور علیہ السلام مکے میں جانی سفر کری انے طائف جے مجارہ چہتا جڑے طائف وارے کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارے پنج چہتا کہ آؤ اللہ جو نبی ایاں آؤ اللہ جو رسول ایاں مکے نبوت عطا کرے جے مجارہ ہوئی ہے اے طائف وارا ہانے آئیں مومت کلمو پڑی کرے انے دائرے اسلام جے مجارہ جو ارے طائف وارا حضور جی دعوت کے قبول تا نہ کہوں بلکہ حضور ماتے ایری برسات پتھرے دی کہوں کہ حضور علیہ السلام جب بھی تھئی کرے انے لوئی لوان تھئی کرے انے طائف کے ہکڑی جو ڈونگر جی جگیا ہوئی انے ڈونگر ماتے ہوئی ہے
हाणे ताइफ वारा एटले मथे बस न कयो, अरे जख्मी खाली न कयो, हुजूर जो लोई न वायो, बल्कि कई टाइम सुधी हिकड़ो वडो पत्थर हो, इन पत्थर के डूंगर जी चोटी मथे चढ़ायो, जिन डूंगर जे नीचा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वेठा हुआ। अने अज पण इहा वस्तु जेको जेको हज ने उमरे ते विया हूंदा अने ताइफ जे नज़ारा जेको विया हूंदा न, अज पण निशान आहे जड़ा हुजूर आराम कयो हो, भले लोई जा निशान नहीं पर हाने कलर से पण ओडा निशान करी वदो के हेडा हुजूर वेठा हुआ अने इन रीते हुजूर जे जिस्म अक़दस में जानी ई लोई निकलियो हो। आज पण जगह मौजूद है अने जड़े उन डूंगर मथे पत्थर चढ़ायो अने ताइफ वारा उन पत्थर के उन डूंगर जी चोटी मथानी रवानो कयो, उन डूंगर जी चोटी मथानी गा कयो। अरे हुजूर जी नजर उन पत्थर मथे पाए थी, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पत्थर के जेता काए पत्थर अगर रब के हुक्म से अची गयो होए त बेशक तू मुंह मथे हलियो, अगर तो के ताइफ वारा हलायो होए त ए पत्थर आऊं तो के हुक्म दिया तो उड़ा तू उभी हो। कसम खुदा जी आज 1400 या 1450 या 1500 वरे था, आज ही पत्थर उड़ाज हवा में लटकी रहो है। आज जो को व्या हुंदा ही नेरे हुंदो ताइफ जी जियारत कया हुंदा उनमें आ मुंह मथा चा असा जड़े उमरे ते व्यासी असा पर इन जो महीनो गयासी असा पर नेरियासी कि किताबे जे मजारा तो वांचू था, बयाने में तो सुनो था, पर जड़े अज ही जियारत नसीब थई है अज इन जियारत जो मोइनू कयूं। अरे प्रैक्टिकल इनके नेरियो कसम खुदा जी उन डूंगर मथे चढ़ियासी, अरे उन डूंगर मथे चढ़ी करे उन पत्थर जो हजारे किले जो पत्थर है इन पत्थर के गोल फिरयासी, न तो केड़ा रस्सी लगेली वई न तो कोई इनके टेको भराए लो वो। अरे इन नीचानी असा लेटकड़ी खाई करे निकरियासी, अरे नीचे पर लेठासी, न तो कोई पत्थर जो सहारो है न कोई डोरी जो सहारो है न लकड़ी जो सहारो है। कसम खुदा जी हुजूर जो चोनो अने ही पत्थर उड़ाज हवा में उभी गयो है। अज दी सुधी ये आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान हुई। हाने ताइफ में जानी पण पाछा वरी आया, दिल गमगीन है, अरे दिल जे मिजारा ही अफसोस है कि काश अज ताइफ जा मोमिन कोई मुझी दावत मथे लब्बैक चई करे ने दायरे इस्लाम जे मिजारा ना आया। एकड़ो ई गम मथानी मां आमिना जो गम एकड़े जो वरे जे मिजारा हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के दो वड़ा गम लगा अने ई महीने के अने इन साल के गम जो साल पंचे जे मिजारा आते तो इन साल जे मिजारा बुआ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वड़ा गम लगा। तो मदीने जे मिजारा फ्री पाछा आया। हाने मदीने जे मिजारा हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के जड़े मक्के जे मिजारा जड़े पाछा आया आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जड़े मक्के वाला वदारे सताई आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ताने गारे सोर जे मिजारा हलिया वने। अरे गारे सोर जे मिजारा त्रे दी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा हुए, केनी 2 दी बैठा हुए, केनी 15 दी बैठा हुए, कुला करे कि मक्के वाला हुजूर के अरे सताइए न, हुजूर के तकलीफ न दिए अने हुजूर अलैहि सलातो व सलाम दिल भरी करे अने फिर रब जी इबादत करी करे। तो कसम खुदा जी जड़े उन घार जे मिजारा हुए आउ मोइनो बिड़ो से इन घार जे मिजारा चढ़ी करे, अरे 4.5 कलाक लगे था इन घार जे मिजारा चढ़ेला करे। अरे अज त दादरा आई लाइटू आई रास्ता आई पर आई सीरत के पढ़ो को उन वक्त जे मिजारा न तो कोई रास्ता वा न तो कोई पगथियूं हुयूं, नुकीला पत्थर वा। अरे नुकीले पत्थरे जे मिजारा अरे हुजूर अलैहि सलातो व सलाम जड़े इन गार जे मिजारा इबादत कईए करे मां आयशा सिद्दीका, मां खदीजत कुबरा या मां फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अरे हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के इत्तिफीन दिल्ला वने। हुजूर जे घराने वाला घर वाला हुजूर जी बीवियों मां फातिमा बेगो वने अने ई चढ़ाई करे ई जलान चढ़ी करे अने टिफिन दई करे अने मानी दई करे अने पाछा अचे।
एड़ी सिचुएशन जे मिजारा हुजूर अलैहि सलातो वसलाम जड़े मक्के जी गलियां जे मिजारा निकरे, मक्के जी बाजारे जे मिजारा निकरे। अरे मक्के वाला दिल जी करे कि ये हिकिड़ो जादूगर है, इन वटे हेड़ो जादू है कि अगर कोई से पंहिंजी नजर मिलाई तो वञे तो उन इंसान जो दिल इनकोड़ा अची तो वञे। अने जहिड़ो ई मोहम्मद पंहिंजी ज़बान में जा झुको बोले तो वो इंसान उन ताणे मनी तो वञे। लिहाजा हमने मक्के में जानी बजेला करे निकरिया। हाणे हुजूर अलैहि सलातो वसलाम मक्के जी गलीअ में जा अचनि था। इतनी जैफा औरत है, यहूदी औरत है, इनके कने जे मिजारा ये आवाज आवे कि मक्के जे मिजारा जो अब्दुल्ला जो पुत्र मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिकिड़ो वॾो जादूगर है। वो इंसान मथे अहिड़ो जादू करे तो कि इंसान जा दिल फिरी वञे। लिहाजा जैफा यहूदी औरत हिकड़ी सामान जी गठरी बंदी करे, हिकड़ो कोथरो बंदी करे, अने बाजू जे मिजारा रखी करे, अने वाट नेरी ने उभी हुई कि काश कोई इंसान वटा के अने ही बोरी मुझे सर मथे या मुझे कुले मथे रखी दे त आऊं मक्को छड़ी करे अने आऊं पड़िया हले वञा। पर ही औरत के खबर न वही, ये औरत जो दिल मोहम्मद मुस्तफा कोरा वड़ी लोगो, इन औरत जो दिल जो कब्जो मोहम्मद मुस्तफा जे हथ जे मिजारा वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अची रही। अरे ये औरत जी नजर पाती कि हिकिड़ो नौजवान अची रहियो है, अरे खूबसूरत अची रहियो है, जिनके चेहरे में जाने नूर जी किरणूं फुटी रही हुई। अरे अची करे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरत के पुछे था कि मां ए माई आके किडा वन्नू है, अरे किडा वनी जायो। तड़े ही माई ही बुढ़िया औरत चाहती काहे नौजवान तो के खबर ना है, अरे मक्के से मिजारा हिकड़ो उ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उ जादूगर है, अने उ जादू करी अने मिड़े मारुए के पिंड कोड़ा वारे तो। लिहाजा आऊं इन दराज के मिजारा का आऊं जी जादू जी जपेट के मिजारा ना थी वना, इतने ला करे आऊं पर मक्को छड़ी करे अने बारा बनाती। लिहाजा वाट तेरी नो भी या कि काश कोई अचे ती बोरी के मुझे कुले मथे या सर मथे रखी दे त आऊं पर मक्को छड़ी ने हलई वना। अने उन ताणे ही औरत कसम खुदा जी हुजूर जे सामे हुजूर के बुरो भलो चेला लगी, हुजूर के जादू का चेला लगी, हुजूर के एड़ी बुरो भलो थे। पर कसम खुदा जी हुजूर पे जी जबान में जाने उफ न कयो, हुजूर पे जी जबान में जाने देखो लफ्ज न कढियो। हुजूर अलैहि सलातो वसलाम उन औरत के कहता कि ऐ माई अगर इजाजत दियो त ही आजी बोड़ी के खड़ी करे आ मुझे सर मथे अने आजी मंजिल मथे पुजाए अचा। अरे वो औरत वो माई उन ताने रजा देनी थी। अरे हुजूर अलैहि सलातो वसलाम अरे जो मुशरिक है, अरे मुनाफिक है, अजी ईमान जे मिजारा दाखिल पर ना दे। अरे हुजूर जी दुश्मनी जे मिजारा है, दिल जे मिजारा दुश्मनी भरे लिया है। पर हुजूर जा इखलाक त दे रहो, हुजूर जा किरदार त दे रहो। हुजूर उन जी पोटली के खड़ी करे पिछे सर मथे रखी करे अरे उन औरत के साथ हले था। अरे बात जे मिजारा ही औरत जेड़ो मजा आवी हेड़ो हुजूर जे बारगाह जे मिजारा बोलती आवे, हुजूर जे खिलाफ बोलती आवे। पर कसम खुदा जी हुजूर नता बोले। अरे हत्ता के अरे उन औरत जी मंजिल मथे पुगा अने पुजी करे जड़े ही औरत जो बोरियो जो को वो ही जो गंजरी में हुजूर पे के हाथे से उतारी करे अरे उन औरत जी मंजिल मथे जड़े रखो। तड़े ही औरत चाहती काहे नौजवान है इंसान अजनबी, अरे मक्के जे मिजारत है कोई रहम दिल ना है कि कोई इंसान की मदद करे। पर आए नौजवान आए अजनबी इंसान तू आई के तो जो नालो करो है तेरे हुजूर कहता मुझे ना के छड्यो आऊं झुको वो से ही आके आजी मंजिल पे पुजायो से। तेरे वो औरत चाहती कि ना है अजनबी अरे मक्के के मिजारा आऊं तो कोई भलामर कहिया थी। अगर तू मक्के के मिजारा रो दो है तो तू मक्के के मिजारा करो थे, तू मक्के के छड़ी करे अरे तू हलियो वंदे कुला करे कि मक्के के मिजारा वो मोहम्मद है वो जादूगर है।
تنجی لپیٹ جے مجارہ تو کے کھڑی گندو اے اجنبی تو ہے خوبصورت نہیں ہے اے تو نوجوان نہیں ہے تو کے پہلے کھندو ارے قسم خدا جی وہ عورت جڑے آخر کار پوچھے کہ اے اجنبی ہانے تو ایڈی مدد کرے ہے ارے ہانے اتلو تا کم سے کم جیون کہ ہانے تو جو نالو کرو ہے ان دانے حضور علیہ السلام ان عورت کے چہتا کہ اے مائی جن کے آئی جادوگر چوتا ارے جن کے آئی بھلے بھلے چوتا اے مائی آموج محمد آیا جو کو آنکے ہدا مدد کری آنے آجی آم گھٹری کے بجائے ہی جڑے اخلاق میرے ہی کردار مائی میرے ان تارے سکتا اکھیے مجانی جارو قطار آنسو ہوئی اکھیے مجانی آنسو ہوئی وہ عورت رہی رہی ہے انہیں چاہتی کہ اے محمد آؤ تو سوئی وہی سے کہ وہ محمد جادوگر ہے وہ محمد بج لپے کے مجارہ کھڑے تو پر قسم خدا جی آج آؤ ان محمد جا کردار دی سے کہ مکی والا ارے قریب کول جی مدد نہ کریے محمد مدد کری ارے ان جو سہارو بنی کرے ارے ان کی منزل متے پجائے اے محمد آج آؤ مجھو دل ہی چاہے تو کہ آؤ تو متے کلمو پڑی کرے ارے دائر اسلام دے مجارہ چاہ بلکہ اے محمد مجھے کلمو پڑھائے کرے ارے مومن ارے مسلمان بنائیو ان دانے ہی عورت اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑی کرے ارے دائر اسلام دے مجارہ یہ حضور جا کردار وا یہ حضور جا اخلاق وا ارے دشمن سامے پن ایڑو جو واقعون کہ جو کو دشمن وہ بھلے دشمن پر حضور جا کردار نسی کرے انہیں دائر اسلام کے مجارہ انہیں حضور جی غلامی کے مجارہ تھی یہ محمد رسول اللہ ہاں جڑے 40 ورے جو عمر کے مجارہ ہاں جو کو خطبہ مسئلہ کرنا باپ آپ آجا جی خدمت جے مجارہ سورہ نساء جی آیت نمبر 174 پڑھو سے جن جے مجارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرو فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانجلنا الیکم نور مبین اے انسانوں آؤں آجے وقت جے مجارہ ایرے ہکڑے نور کے ہلائے ہوئیاں ایرے ہکڑے روشن نور کے آجی وچ جے مجارہ ہلائے ہوئیاں ان جی نور سے مراد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہلائے ہانے جڑے نبوت ملے تو ہانے ان نبوت لا کرے موجزے کی ضرورت پائے جو کو نبی نے رسول آیا اللہ تبارک و تعالیٰ منے کے موجزہ عطا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے موجزہ دنے عصا جو کہ عصا کے کوئی پتھر متے ماریے تو پانی جو چشمو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ موجزہ عطا کرے حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ موجزہ عطا کرے کہ کوئی کے لوگ کے ہاتھ جے مجارہ کھڑے تو حضرت داؤد جے ہاتھ جے مجارہ لوگ گری کرے انہیں ملائم انہیں نرم بنی ہونے ہر ہکڑے کے موجزہ دنے پن کوئی کے ہکڑو کوئی کے بو کوئی کے پنج ودی ودی کوئی نبی کے 9 موجزہ دنے پر ای پر موجزہ کڑے نبوت کا نام بعد نبوت ملئی ان کے نام بعد موجزہ دنے جو کوئی نبی انہیں رسول انہیں تنجی نبوت جو اعلان کرے کہ ایڑو کم کرے کہ انسانے جی دماغ جے مجارہ نہ ہوتے انہیں موجزہ چواجے کن کے کہ ایڑو کوئی چیز بنے جو کو انسان جے دماغ جے مجارہ نہ ہوتے انہیں ان چیز کے چواجے موجزہ انہیں موجزہ کیر کرے جو کو نبی ہوئی کرے بیا ایڈی چیز وطائی ان کے موجزہ نہ چواجے ان کے میجک انہیں جادو چواجے اگر عام معلومی کرے تو ان کے نظر بندی انہیں جادو چواجے پر نبی انہیں رسول ایڈی کوئی چیز کہیے جو کو آجے انہیں مجھے دماغ میں نہ ہوئے ان کے چواجے موجزہ پر ہانے عقل جا دشمن چے والا چے تھا کہ حضور کے موجزہ تو 40 ورے کنا بعد ملے ہو ارے عقل جا اندھا
अरे हुजूर जी सीरत के त वाच अरे बे नबी के त कोई मोजो मिले कोई नबूवत मिले अरे जाहिरी तौर मते हुजूर के 40 वरे कना बाद नबूवत मिले पर हुजूर जे बचपन के त नेर अरे हुजूर पिंगोरे के मिजार आए अरे आंगरी जो इशारो कहिए अरे चंदर हिंकोरा हलियो वने आंगरी जो इशारो कहिए चंदर हिंकोरा हलियो वने अरे चंदर पर हुजूर जो खिलौनो बने हुजूर अरे दाई हलीमा जे अंगन में उभी करे अने चंदर के इशारो कहिए अरे तई चंदर जा को टुकड़ा थई वने हुजूर अरे दाई हलीमा जी को दीवा अरे हजरत सीमा उन पे को बकरी चारेला करे वने हजरत सीमा कहता कसम खुदा दी जदे मुलो बा मोहम्मद मुंह पे को हले अरे मने जगह तेरे को होए मुंह मते तेरे को बकरी मते तेरे को पर जगह जगह मोहम्मद हले उन मोहम्मद मते अरे एकड़ो वडर छाई बनी करे अने साथ में ई मौजो कदे मिले ई नबूवत कदे मिली ई जन्म से नबूवत मिले अरे बे नबी के त मौजूदा लेखी ने मिला पर मोहम्मद मुस्तफा के अरे सरापा मौजूदो बनाए करे अने रब इन दुनिया में सरापा मौजूदो बनाए करे अने वडो मौजूदो क्यों है हुजूर जो कलाम पाक जो को कलाम पाक उतरियो है जो को काल जी तकड़ी जे मिजारा सुनिया कर रमजान लजी रमजान के मिजारा जो को 27वें रात के मिजारा जो को कुरान उतरियो अने मोहम्मद मुस्तफा मथे उतरी करे अने आला मुला हिदायत आयो ई पाला करे ई वडे में वडो मौजूदो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई हुजूर जो वडो मौजूदो नका बे नबी मथे जो को किताबों उतरई उन किताबे जे मिजारा घणे फेर बदल करे जे मिजारा आवियो पर इन कलाम पाक जे मिजारा जो को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे जो को कुरान उतरियो अरे साइंस पर आज तंग रही वई है आज हेरो हाईटेक जमाने जे मिजारा हर एकड़ी जात जी नकल बनी सके थी इंसान जी शकल बनी सके थी पर कुरान पाक चैलेंज करे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान अने हदीसों पाक चैलेंज कहिए क्यों काहे दुनिया का इंसानो आवता मरे बनी सकदो अरे मरे डबल थई सकदो मरे जी कॉफी थई सकदी पर कसम खुदा दी जो को मुझे मोहम्मद मते ई कुरान उतरियो है कदे बंदी कयामत सुदी इन कुरान की कॉपी आवते कॉपी द कॉपी खाली दो सूरू बनाए ने बतायो कुरान जी दो सूरू बनाए करे बतायो नहीं बने अरे सूरू ना बल्कि कुरान जी खाली 3 आयतों बनाए बतायो सेपन ना अरे साइंस आज इतनी तरक्की की है पर इन साइंस के आज पर चैलेंज है अरे पूरी सूरू ना पूरी आयतों ना बल्कि हिकरी आयत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इन जेरी हिकरी आयत बनाए करे अने आई बतायो कसम खुदा जी ई कयामत सुधी जिंदगी गुजरी वंदी साइंस खत्म थई वंदी पर इन्ना अंज़लना जी मिसाल न बंदी मिसाल न बंदी अरे कुर्बान वनो हुजूर जे किरदार मता अरे अज सरकार अज जी दुनिया ने साइंस चाहती कि बेटी पढ़ाओ अने बेटी बचाओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1500 वरे पहला अरे बेटी के मान अने सम्मान दिनो औरत के मान अने सम्मान दिनो अने मां फातिमा से मोहब्बत करी करे अने आके अने मुके इबरत दिनो काई आज गज बजा अगर नियानी है तो सब कुरान है इन नियानी के सदके अल्लाह तबारक व तआला आदि पर बख्शिश करी हुजूर पाके प्रैक्टिकल करी बताए पर आज इन मते अमल पां घणे ओछो कयूं था इन मते घणे अमल ओछो कयूं था पर आखिरकार वक्त ना है जो को हजी तफसीर जे प्यारा होना पर जड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्के वाला वधारे तकलीफों देनो वधारे इजाओं देनो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ان مکے میں جانے ہجرت کہیں تھا ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی کے ذریعے سے پہلے کئی ٹائم پہلے اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے چاہیے لائے کہے مجھا حبیب ایکڑو دین او اچیندو ایکڑی رات او اچیندی کہ ان رات کے مجارا تو کہ ہجرت کری ان مکو چھڑی ان مدینے کے مجارا ونو کھپتو المختصر کہ وہ وقت اچیو کہ ان تھانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے مجا ہجرت کری ان مدینے کے مجارا ونے تا ارے مدینے کے قریب پہنچے تا مدینے جو نندی نندی بچیوں بھی ہوئی ہیں ارے مدینے جا نڈا بچہ ہو پائیں مدینے والا ارے حضور کے ڈٹھو نہ ہو آقا دو جہاں کے ڈٹھو نہ ہو ارے ڈونگر ارے پہاڑی متے ہو پائیں ارے نندی بچیوں ارے دف گھنی کرے حضور جیرا مدینے کے مجارا آتے تا یہ بچوں دف گھنی کرے ارے ان تارے قصیدہ پڑھے تا کہ طلع البدر علینا من ثنیات اللہ ودائی یہ درود سرے یہ پڑھی کرے یہ قصیدے کے پڑھی کرے ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے مجارا داخل کیا وہ مدینے کے مجارا گھنے ایرا واقعہ بنے تا گھنے ایرا موجزہ بنے پر انہی مڑے مجانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ودارے کوئی کے ایمان کے مجارا داخل کریں ودارے ایمان کے مجارا گنو تو مدینے کے مجارا گنو مدینے وارے کے ایمان جی دعوت نہیں کرے انہیں پٹ متے کلمہ پڑھائے کرے انہیں عاشق مصطفیٰ بنائے وہ آپ جی زندگی بسر تین دیا ہوئی ایڈی بسر تین دیا ہوئی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے مکے مجانے مدینے آیا 53 ورے مکے جے مجارا رہا جنم مکی جے مجارا ہو پر ایج محمد مصطفیٰ جی امت وئی ایج کلموں پیواری امت وئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر جو ملک چھڑائے جے مجارا آویو ارے پھر جو کام چھڑائے جے مجارا آویو پھر جی جنم بھومی چھڑائے جے مجارا آوی ای انداز کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی تکلیفوں کلا اٹھی آ رہے ہو ارے ایڑی تکلیفوں پھر کلا سین کہو ان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بجائے نہ کرے پنجے کام پنجے ملک پنجے جنم بھومی کی قربانی نہیں کرے انہیں ہجرت کری انہیں مدینے کے مجارا انہیں مدینے کے مجارا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دو ورے پنجی زندگی کٹے دو ورے پنجی زندگی کٹے 53 میں 63 ورے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی زندگی تھی ایکڑو ڈی اوپن آئیو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی ان دنیا میں جانی پردے کنا 15 دی پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پیدا ان بیماری کے مجارا بخار جی شدت انہیں بخار پن ایرو تیج ماں خدیجہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے گود کے مجارا سر رکھی کرے ستا ہوئے آرام قیدہ ہوئے اسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام متے ان تانے چادروں پانی جی پسائے کرے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام متے اٹھائیوں ان قسم خدا جی جڑا واقع مجارا یہ چادروں پسے لیوں ان کے نچوڑیوں پر نہ پر جڑے کھڑو جڑا واقع مجارا یہ چادر سکی کرے انہیں لکڑو بنی انہیں ایرو تدید بخار ایرو صدید بخار جی مجارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن لیا آج مارو بڑے کے گھاڑیوں پر دیئے تا نے جی سے تھی کہتا یاد رکھ جا کہ بڑے کے بخار کے گھاڑی دینوں وڈو گنو ہے اگر کوئی انسان کے بخار آتے تو یہ بخار پر سنت رسول ہے سنت رسول کلا کرے کہ جو کو کم حضور کہوں جو کو چیز حضور اپنائیں ان چیز کے پا اپنائیو سنت رسول جو آئے آنے حضور کے برو آئے پر آج پا بارے جے مجانا کیڑی ہم کرو نے کرو بکوں دا پر 15 دن سدی ستت برو آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سر ماں عائشہ صدیقہ جے گود جے مجارا رکھی کرے انہیں آخری دس کا بری کرے
ارے ان ٹانے ملک الموت اجرائیل حضور علیہ السلام وٹا اجازت گرے تو کہ اے اکڑی وار نہ اے ترے وار اجازت گرے تو پہلے دروازے دی مجارہ آئے ملک الموت ارے دستک دے کہ آؤ اٹھو اجنبی ہیں یہاں گھر مجانی آواز اچھے دی کہ حضور جی طبیعت برابر نہ ہے حضور اجا کے نہ ملتا ارے پیار آئے دستک دے ملک الموت کہ آؤ اجنبی ہیں یہاں حضور جو غلام ہیں یہاں حضور سے ملاقات کرے لا کرے آئے یہاں پھر آواز آئے کہ حضور جی طبیعت برابر نہ ہے حضور ہے وہ جو نہ ملتا ارے تریار جڑے آئے دستک دینے حضور علیہ السلام دینا کیر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑو اجنبی ہے اج ترے نہیں تھے آتے تو انہیں آن سے ملاقات کہنی ہے حضور علیہ السلام دیتا کہ آن کے خبر ہے یہ کیر ہے ارے ہی کوئی اجنبی نہ ہے یہ کوئی انسان نہ ہے بلکہ ہی ملک الموت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے انہیں مجھو روح پرواز کرے لا کرے آگے آئے انہیں پہلے اجازت گنے تا ملک الموت کوئی جے گھر مکے بنی کرے اجازت نہ آئے گرے ارے گھر جی گلیے میں جانی نکرے ان گلیے کے سونیوں کری وجے کوئی جی ماں جی گود میں جانی پنچے لال کے کھنی گنے ارے کوئی ماں پہ جو سہارو اکرو اولاد ہوئے ان جو پر روح کوچ کٹی وجے ارے کینی اجازت نہ آئے گرے پر ان محمد مصطفیٰ جی چوکٹ مکے اچھی کرے انہیں اجازت گنے تو انہیں حضور کے جائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہی اجازت دیگا ہو تاہم ملک الموت یہاں اور روح پرواز کرے لا کرے آوے ہو یہاں حضور علیہ السلام ان تانے جارو قطار ہوئے تا ان تانے اکھیے میں جانے آنسو نکرے تا ارے ملک الموت چاہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا کرے روئی دے آئے کلا کرے اکھیے میں جانی آنسو کٹی دے آئے وہ ای کو آمد موت آوئی ہے ہدلے لا کرے آکے دنیا میں جانی رخصت دینوں ہے ہدلے لا کرے آکے دنیا چھڑی نہیں ہے ہدلے کرے وجود چاہتا نا مکہ موت کی پرواہ نہ ہے اے ملک الموت چاہے تو او اللہ جی بارگاہ جی مجارہ عرض کیا رب آجی حجی عمر وضائے وجے وجود چاہتا نا او ہدلے لا کرے نتو دعا او ہدلے لا کرے دعا تو کہ مجھے ونی کنا بعد دنیا میں جانی پڑھتے کنا بعد مجھے گنہگار امت ہے مجھے بولی امت ہے ان امت جو کرو ارے مجھے امت جی ارے پلے جی مجارہ ایکڑو گناہ مجھے پلے مجھے امت جی پلے جی مجارہ ہوں دو نیکیوں کمیوں ہونیوں گناہ وطارے ہوندا پر جڑے مجھے امت جہنم جی مجارہ ہوندی انہیں دی کے یاد کری انہیں اج مکے رونگو اچھی ہوا ہے حتیٰ کہ ایپن واقع طویل ہے المختصر کہیں دے کہ ان تانے رب تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے یہ اختیار نے کہے مجھا حبیب ارے تو غمگین تھی آتوں کے ای اختیار دیا تو کہ نی قیامت جو ہوں دو ارے تو جی کرسی کے بازو جے مجارا مجھے عرص کے بازو جے مجارا تو جی کرسی ہوں دی اے محمد اے مجھا حبیب اے سارے کہیں تو جو کم ہے انہیں جنت عطا کہیں مجھو ان تانے حضور علیہ السلام جو ملک الموت روح پرواز کری ارے روح جسم اقدس میں جانی جدا کری انہیں آسمان جو گوڑا بنے تو ان تانے حضور علیہ السلام ان جاہری دنیا میں جانی پردوں کہیں تا مرے ملی کرے پرو انا للہ و انا الیہ راجعون ان دنیا میں جانی حضور علیہ السلام رخصت کہیں تو ان تانے مولا علی مشکل کسا انہیں بیاپن صحابہ اکرامہ حضور علیہ السلام کی کفن دفن کرائیں حضور علیہ السلام کی جنازہ نماز پڑھے جی مجارہ آگئی انہیں کوئی قبر جی مجارہ اتارے جی مجارہ آگئی آخر جی مجارہ مولا علی مشکل کسا رضی اللہ تعالیٰ نے چہتا کہ جڑی قبر جی مجارہ اتارے جی مجارہ آگئی دل جی مجارہ ارادو جو انہیں آخری چہرو آئے انہیں اجکنا بعد انہیں کینی محمد مصطفیٰ جو چہروں نے جس کو ان تانے چہتا کہ دل جی مجارہ ہی ارادو جو کہ انہیں آخری چہرے جا دیدار کئیوں قسم خدا جی مولا علی مشکل کسا چہتا کہ حضور جی سر حضور جی چہرے مبارک مدانی چھو کفن آتایا سی حضور جا لب حلی جاوا حضور کی بولی جاوا ایرو لب دو ہو مولا علی مشکل کسا چہتا کہا مجھو کل حضور جے لبے جے قریب پگو پڑھائے اسے انہیں سنا تو قسم خدا جی حضور چہتا کہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے مجھا حبیب اے مجھا پروردگار مجھے امت کے تم مجھے حوالے کری دی اے مولا مجھے امت
کے مجھے حوالے کریے مولا علی مشکل کو سا کہتا کہ حضور دنیا کے مجارا آیا سجدے کی حالت کے مجارا پر ایجو کہ رب حبل امتی یعنی دنیا مجانے رخصت کیا تائے پر حضور ایجو کہ رب حبل امتی آنے ان واقعہ یعنی بیان متا آکے یعنی مکے عبرت گنی ہے کہ محمد مصطفیٰ پاسے کتنی محبت کیا پالا کلے کتنی سبتی اتارے آنے پانچو حق ہے کہ حضور علیہ السلام جو دل راضی تھے ایرا عمل کئیوں ایرا کم کئیوں انہیں پنج ٹین تکبیر اولاد ساتھ نماز پڑھوں انہیں حضور جے اکھییں کے ٹھنڈک کو جائیوں اللہ تبارک و تعالی میری آنکھیں نے مجھے توفیق و رفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جکو جکو اجی محفل میں جا رہا ہے پوری محفل جو جکو اجر و ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی آن جانے مجھے پیر و مرشید حضرت سیدنا احمد شاہ جو کو میاں صاحب مفتی کچھ اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب مفتی صاحب کی بارگاہ میں جا رہا پیش کریں تا اللہ تبارک و تعالی وجود سب کے دفعے وسیلے سے یہ اجر و ثواب انہی کا عطا فرمائے انہی کی قبر متے کروڑ رحمت نازل فرمائے انہی جو سایو بھی قیامت سدی پانچے سرے متے آباد نے دائم انہیں قائم رکھے اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ کال جی تقریر ہے یہ اول خلیفہ حضرت صدیق اکبر جی سان عظمت ان مقام متے پا بیان کئی بو تو ویلو سراجی کریں ان محفل جے مجھے ثواب دار حاصل کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اجی جو کو تقریر ان سکی نیاز ہے یہ لوڈیا غلام حسین بھائی طرف تھی اجی نیاز رکھے جی مجارہ ان مجلس رکھے جی مجارہ آوی ہے جزاک اللہ خیر اللہ تبارک و تعالی ان جو روزی جی مجارہ بے حساب برکت و عطا فرمائے مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام جس کے عظمت پہ صدقے وقار حرم جس کے زلفوں پہ قربا بہار حرم نوشے بز میں پروردگار حرم شہر سلام مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام بڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا رخ دیدر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گائے عنایت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام
صلی اللہ تعالی علی نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصر من اللہ فتح کریم وبشر المؤمنین فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. وہ بھی دور چھانی بند کر